dahito sasaon ni Apo Diyos regarding iti Samson and Delilah nya. So iti sinakop na iti dahito nga chapter 16. Ngayon before tayo nga mapanditoy, I just kahit ko lang nga istoryahan basit iti background na iti chapter 13 iso iti pakaipadto. Out of the 12 judges nga inusar ni Apo Diyos to save Israel, ni Samson lang tinaisamsangayan. Well, iti amin, uray tibiyak na naisamsangayan. Naisamsangayan, naidumduma. Peculiar. Ano ba? No apay, makita tayo damdama. Umuna apay gayam, isunakit na ipadto nga he will maianak nga Nazarite. Ket ti Nazarite ada iti pakasaritaan na iti Nazarite vow, dayta iti Numbers chapter 6 verse 1 to 8 basak damdama. Ket isuna na ipadto maianak and napasamak nagpaso the angel of the Lord iti asawa ni Manoah. Dayta na itatan na ipas ngay nga agpaiso di makkel. Itata iti chapter 14, nakakita iti balasang iti uncircumcised, wanohan nga Hudyo. Philistine, tinakita na, gapuanan iti nakita na na pintas, nakayayok yung kuana, imbaga na ti parents na, alaon nyo man iso nga asawaer. Itata, aday tinapasamak na disaster sa jay, gapuanan iti DJ nga naaramid na, hang arumbeg. Nya, ang kumangarumbay nga kasjay. Ngam napintas nga adalata, despite or in spite iti kastoy nga kasasaad, dagitoy da nga tattao, inaramat lata ni Apo Diyos isuda. So nga tayo nga mailaksig ijay. Kristiyano tayo, ngam adaan dagitoy pagtinagan tayo, iti asik ang grasya ti Apo, maaramat tayo lata para iti pakaidayawan na. Itat tamanen, napasamak manen. By the time nga natay jay imo na nga inpaayag na nga asawa na, nakakita manen ni sunay ti babae, ijay gasa, prostitute manen. Apay dayto nga biyag ni Samson. Uncircumcised, tin mo na, tata, prostitute, uncircumcised mo lang, Philistine sa amin dagito, Philistine timang nang tengel iti Israel for the time for 40 years. Tanagsisinaruno garod niya iti Judges. Ijay na i-explain ko iti Judges chapter 2, adda ijay sin cycle nga inararamid dagitoy da Hudyo. Isu nga iti iti Apo nang ibaon kadagitoy Judges tapnon ispadan da ida. That God was with the Judges in Libna, but they did not handa nga inkan-kano dagitoy da nga Judges. Adda ti pagtulnugan da by the time nalipatan namanen agbasol da iso nga adda jay 4 hours nga dijay nalipatak pa yan 2 weeks ago. Adda jay retribution, adda jay repentance, adda jay reform da manen, tapos rebellion manen kasjay nga kasjay. Kat daytoy ada iti chapter 15, chapter 15 kat nag-jay vengeance ni Samson kadagitoy da Philistines. Nga no apay nga napasamak dagitoy, ada angken ni Samson iti gapuna. Iso nga ay entitled God's word ito Judges chapter 16, the danger of playing with sin. The danger of playing with sin. Nakabut-butang apay gamin. Ada kay kanta nga nangigat nga anya saan kayo nga agay ayam ti apoy tano makanta na gamin di jay no bumidang ket men atong kunana. Antayo agay ayam iti apoy tano pumiksa day tam talaga nga makasinit kunana nakasgay. Ket kaslakas iti sitwasyon na ni Judges ay ni Samson. Itin ni Samson, ito'y chapter 16, kas kunaktatay is Nazarite. Ikayat ng asawan tin Nazarite, kat nagapu iti Hebrew nga Nazir, from the word Nazar. Kat ng asawan to separate, to consecrate,
wenno abstain. Ket iti prohibitions para kadagitoy da Nazirite, dagito iti prohibition. Once nga Nazirite ka, dagito iti maiparit, umuna, the Nazirite must abstain from wine and intoxicating drinks, vinegar, and raisins. Apay it nga raisins, tayo jay ayanda paubasan garod. Not na nga all year round kat agbungbong bunga dayta, ngem adda jay time nga bumasit ket kasapulan nga ti kastada kadagi jay da bunga na ipamagada iso jay raisins. So nga ubas di jay nga napamaga iso jay raisins. Ubas lata di jay. So nga maiparit kada kanyada nga kanen. Wine most especially ket magapu iti ubas mo tayong. May kadua nga prohibition. He must not cut his hair during the time of consecration. No iti Nazirite vow di jay. Ngem ni in the case of Samson, naianak pa lang naipadto, ang pa lang na i-conceive ket inbaganan ni Apo Dios nga ti maianak nga dayta ket Nazirite. So nga kasla naianaken nga Nazirite iso na han nga naianak before nagvow to be a Nazirite. Adda diya ijay chapter Numbers chapter 6 1 to 8. And may katalo, he must not go near to a dead body, even that of his nearest relations. Uray no, natayan ka iti first of kin, nanang tatang kabsat, han nga umas asidag. Medyo narigat gayam niya. Matayang ka, hamo kay makita iti bangkay iti kapamilyam. Dijay iti Nazirite prohibitions. Now, ibasa, no anyama tikunan niya po Diyos may panggap iti Nazirite vow. Iti Numbers 6, 1 to 8. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of Nazirite, to separate themselves unto the Lord. He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dry. All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husks. Stricto All the days of the vow of his separation, there shall no razor come upon his head, until the day be fulfilled. In the which he separated himself unto the Lord, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow. All the days that he separated himself unto the Lord, he shall come at no dead body. He shall not make himself unclean for his father or his mother, or his brother or for his sister, when they die, because the consecration of his God is upon his head. All the days of his separation, he is holy unto the Lord. So my main purpose, he is holy unto the Lord. Daita iti maipanggap iti Nazirite. Anyan, iti pumatak iti panunotyo, itatangan ang ganyo daytang prohibitions wenno concerning iti Nazirite. May panggap ito'y biyag ni Samson. Kas nang ganyo many times dayto nga Samson and Delilah. The danger of playing with sin. Dibasa, chapter 16, Judges chapter 16, verse 1. One day, Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told, Samson is here. So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, At dawn
will kill him. But Samson lay there only until the middle of the night. Then he got up and took hold of the door of the city gate together with the two posts and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulder and carried them to the top of the hill that faces Hebron. Anya iti muna nga makita tayo dagda nga naaramid ni Samson. No apay nga inaramid mat ni no apay nga kayat da nga kamaten ni Samson adda day vengeance na to the Philistines in chapter 15 nga pinuuran ni Samson dagitoy da grains nga mulmulan dagitoy Philistines. Gapwanan ijay inaramid mat lang ni Samson. No anya dit dagijay mabalin tayo masubyan nga basaen. Since this is our daily book devotion nya tapno makafocus tayo dito 16 itata kayat dan nga kamaten ipapatay daytoy nga Samson numan yang kastana idinapan ni Samson ditoy Gaza nakakita garo din iti prostitute nakiturog kinkuana itata adda tinang isip-sip kunada adda ni Samson ditoy in the first place apay nga napan ni Samson diyan awan pibut-buteng na makiayayam talaga ni Samson. So nga he is playing with sin and knowing that he is a Nazarite. I don't know no isuna ket aware sa jay nga isuna ket Nazarite. Ngem I know for sure yes. Ngem apay nga aramiden na dagitoy pagpabusuyan na iti lust of the flesh. When lust of the flesh ti palpalubusan na. When kasla maabuson jay asi, grasya ken kaasi ti Apo. Ang nakasla talaga nga maabuso. No kastoy nga kastoy niya. Ket itata kayat da nga ipapatay garod. Ay. Ikasta tayo tiliwon tayo isuna ti parparbangon. Nada. Ngem of course we know that God is with Moses with Samson ang mapalubusan di jay. Hinaramin nakit din. In the middle of the night, binmangon, nakalak garot ti gate niya, awan ti makauneg. Kas anok nga ruktan da ito ay, with his extraordinary strength, ngayon ti Apo, tila, kasla lang nga, papel sa di jay gate nga landok, binitbit na inayon jay hamba, hinges ken landok. No, totalen kanupay di jay, according to some dagitoy nang adal talaga no manong timbang na dijay about 1,200 kilos talandok nga puro kinaya na nga binagkat ket na intaray for about how many kilometers 60 kilometers na pa lang in patong iti bantay facing Hebron aggasum nga dijay nga pigsa niya ngem iti pigsa ni Apo Dios nang usaran na sa bali nga wagas. When so nga anya iti resulta na iti playing with sin talo lang ting kargap mo dito nga kwata as we go on makita tayo matlaang ti at adupay. May nga resulta iti playing with sin yet number one it hinders God's plan in our lives. Malapidan iti plano iti Apo, apay gapwanan mo lang iti direct tayo. So nga malapidanan jay purpose, uno plano iti Apo iti biag tayo. No man pay hanga totally ni Apo Dios ti makin handle ijay. Ngam talaga nga adda nga lapad ijay, singket lapad nga talaga iti kumbaga kada tayo pakaisaknapan iti banghelyo talaga nga lapad dayta. Under this, it hinders God's plan in our lives. Ket daytoy under this is unequal yoking. Anya tingkasta ni Samson napan naki partner iti uncircumcised. In the first place, adda iti rebuke nga inaramid ti parents na kanya na iti chapter 13. Unan day parents na apay nga day tapay laeng apay awan pulos ayat ti makitam iti kabagyan tayo. Wenno pada tayo nga Hudyo. Napilit isuna isuna ti perfect para kanya. Inpilit na. Na-rebuke isuna ngam inpilit na. Ang nga inamiris di jay.
So nga 2 Corinthians 6:14, para gitmanan kada tayo, it's not good. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. May unay-unay dayta. Gamiti Judges chapter 14, 1 to 3, dayta iti naaramidan ni Samson, dinabsing na iti pagayatan iti Apo. Napankit din nagkita isunay iti Timnath, daughter of the Philistines. The Philistines, isuda iti mang makinhawak iti Israel during that time. They are oppressing the Israelites. Tata, na anak da ito last judge nga ni Samson, tapno ispalan na kumaida. Ay, kasla pa isuna iti nalalukoy. Under this, it hinders God's plan in our lives kat daytoy repetitive compromise. Makita tayo daytoy iti from verse 6 hanggang 21. Verse 6 hanggang 21, kitaan tayo no apay nga repetitive compromise. No kumabuksing gamin kat at round 1, round 2, round 3, round 4 hanggang knockdown. Verse 6. So Delilah, okay, ay ibasa pa iti 4 hanggang na dumanon di 6. Sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, another compromise. Ngayon naramid na. Whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to her and said, See if you can lure him into showing you the secret of his strength and how we can overpower him so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver. Ay, panunutin nyo ka din ni Delilah nga pinili ni Samson niya. Imagine tayo lang. Ada ni Samson. Tapos, dahil nga Delilah nga inala na nga partner in life na. Hindi na mo ang dagito'y Philistine kings o no leaders. About 5 dagito'y nga leaders. Delilah ka magkagit. Ikaw man ay ayun ni bakit mo, ay lakay mo. Kunang kanya na. Lakay, anya tikas ta tayo nga mang palikin ka. Tapno, kasla ay ayam nga hide and seek. Kasla kasla. Nauto-uto da ito nga Samson. Makiayayam iti basol. Si kaman met. Example lang. Iti military or police manen. In example ko da ito idi. But for this sake. No adaan iti plano, dagitoy da nga maada iti mapanda ipaay nga warrant wano kayat da nga mapantiliwan, wano kayat da nga mapan operation nga aramiden da. Once, tadagitoy ka top secret supposed to be, ang awan pulos ti leakage na. Uray iti asawan dagitoy da operatives, ang mabalin nga maamuan da. Di makaambulang dagiyay operatiba. Once nga adati basit nga leakage ijay, kunada, abort mission. Mission is compromise, kunada. Apay, it will give them that risk. Tana itiktik, mabaling nga maambush da. Taada nga iti nang itiktik, kasjay, edi kakaasimot ti operatiba tayo. Kasjay lang iti simple nga pakakita na iti compromise. Malapedan iti mission. Hanay nga matuloy. Another planning. Mataktak. Numan pa agbalinton nga successful DJ nga nataktak-tak. Imbis nga immediately. Ito biyak ni Samson, ay, ito'y Delilah nga mang al-alo ko. Ay, nakay. Kilit-kilitian na. Imasamasas na siguro. Ay, natibanda nga mataliangken ka. Dahil mo Samson, himpaubayan na iti amaminan. So nga, kunan dagito yan 5 kings, ikamisika iti shekels. 100. Manudek kunada jay. So nga nabayadan, dahil nga babae, para lang kami Samson. They know they cannot beat Samson. Taamuda jay strength na.
Handa nga kaya. Daytoy, verse 6. So Delilah said to Samson, "Tell me the secret of your great strength and how you can be tied up and subdued." Uto-utoy niya, anya ikastam nga maaba. Anya ikastak. No kaagay ayam kayo kumatitches kat anya ikastak ngat anya timuko ta abakot sika. Sa imbaga na pay lang at the end. Kakat-katawa niya, competition, tapos ibagam pi secret no kas ano da kaabakan. Samson answered her, "If anyone ties me with 7 fresh thongs," round 1. Round 1 iti ay ayam da, playing with sin. Ngayon, ni Samson, since it's a game garod, so nga, lie to Delilah. "If anyone ties me with 7 fresh thongs that have not been dried, I'll become as weak as any other man." Pumapuya, numang tali kayo, iti fresh thongs ko nana. 8. Then the rulers of the Philistines brought her 7 fresh thongs that had not been dried, and she tied him with them. Hangko ang muno, anya yung kastan ni Delilah nga ng talikin ni Samson. Naririing nga ta isuna, uno kunwari naturog, while he was sleeping, yung uray ko nata nga nakaturog ka, nga taltalian da ka, apay hamupulos marik na, awa mo't imbaga na nga binartet da. While he was sleeping, ko na nalang ijay. Okay, and tuloy ko, 9, with men hidden in the room, she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." But he snapped the thongs as easily a piece of string snaps when it comes close to a flame. So the secret of his strength was not discovered. Oh, di jay napasamak. Tatan aglampay man ni Delilah. Kunana iti 10. Then Delilah said to Samson, "You have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me how you can be tied." Round 2 on manen. Iti verse 11. He said, "If anyone ties me securely with new ropes that have never been used, I'll become as weak as any other man." No, adamang talikan niya, iti barbaro nga lubid, ay kumapuyak nga kas ordinaryo nga tao. Dahil mat Delilah nga uto-uto, aramidin na. So Delilah took new ropes and tied him with them. Then with men hidden in the room, she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." But he snapped the ropes off his hand as they were threads. Kasla sinulin nga nagbabasit kay tali. Tinukol na lang ida. Maika round 3 verse 13. Delilah then said to Samson, "Until now you have been making a fool of me and lying to me. Tell me how you can be tied." Ada iti kunana gamin ni jay book of Proverbs nga no iti sangit iti babae kasla makapal laglag iti makapatinag iti konsensya. Something like na paraphrase lang. Kat kumapoy, dijay nga isang sangitan na kat ag-give-in. Isot inaramid da ito ni Delilah ken ni Samson. Inulit-ulit-ulit na lang. And he replied, "If you weave the 7 braids of my head into the fabric on the loom and tighten it with a pin, I'll become as weak as any other man." So while he was sleeping, nakaturog, Delilah took the 7 braids of his head, wove them into the fabric, and tightened it with a pin. Kunan man ni Delilah. Again, she called to them, "Samson, the Philistines are upon you." He awoke from his sleep and pulled up the pin and the loom with the fabric. 15. Then she said to him, "How can I say I love you?"
daytoy nga babae, Delilah. When you want confide with me, this is the third time you have made a fool of me. Haven't told me the secret of your great strength. With such nagging, she prodded him day after day until he was tired and to death. Ay, tas gayam itino ada ti kayat isang sangitan hanggang na iteday niya. Tiubing kas jaya. No tiubing sangit karon in public. Ay aggib in jay nanang naiman na uno tatang naiman laang na kasubardeng kan ang kadi. And this is the picture nga inaramid daytoy Delilah. He nagged ni Samson day and night kung gana nga natulong isuna, and he give in. Ay Samsonan dagayam ay ayat ng kamot nga pudno kanya. And that's the danger of playing with sin. Adda daytoy nga rounds nga mapasamak. No kuman na knockdown once, stop. And train again para ijay next nga pakausaran hanga pa knockdown nga isu iti mapaspasamak met ken daytoy nga Samson iti daytoy repetitive compromise na nga no ituloy tayo pay 17. So he told her everything. Now Samson is telling the truth. Tanatulengan iti ibabag kababagan ni Delilah. Kubay handa kay ayatan. Agkat-katurok ta nga mangmungot ibagbagay iti request ko kun ka. Itata nabanugan daytoy Samson. Now he's telling the truth. Round 4. Knockdown. So he told her everything. No razor has ever been used on my head. Tapnohan ko malipatan di jay. Idiin mo na, I explain to you no anyati prohibitions iti Nazarite. Umuna, he must not drink intoxicating drinks. Nya? He must not cut his hair. Ngayon na compromise man na daytoy. Mapasama kanya. He must not go near a dead body. Iti chapter 14, at that time nga nag-riddle isuna, may panggap ijay lion nga umay mang devour kumakin niya na that with his bare hands, pinatay na dijay nga lion. Iti na sometime later, nagsubli, ada iti nagbalay nga hani ijay inala na kinana. Anya iti may nga prohibition nga linabsing na ditoy, do not touch, do not go near dead body, either animal or human. May kadua, idi pinatay da jaya may nga babae na gapwanan ijay nga regal. Itata, linmaban ni suna with the jawbone. Anya man ang jawbone? Parten iti natay nga hayop. Ang kadi, isu iti inigaman na. Ngayon, patay na nga agpaiso kadagiday 1,000 Philistines. Anya man ang nalabsing na dijay, dinabsing na iti Nazarite ball nga dagitoy. Para kadagitoy Nazarite. Itatay, ito'y 17, no razor has ever been used in my head. Na compromise man in baganan day, kaya na. He said, because I have been a Nazarite set apart to God since birth, amuna magayam aware, if my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man. Dahito iti may nga kayat ko nga i-emphasize nang nangluna kadagitoy da agisusuro kadagitoy ubing. Anya iti sursuro tayon ikadagitoy ubing. Ayan iti strength ni Samson. Ijay hair kuna naman. Agpaiso.
Ngam in a deeper nga panaka i-explain na daytoy because of the vow being a Nazarite, God is with those Nazarite nya adda ni Samson. Ket gapuan ang talablab singen na dagitoy da nga vows wenno para kadagitoy Nazarite iso God is departing from them. Hanga jay hair na talaga, but because of the jay pagka Nazarite na jay hair kat dapat hanga maputed nya ngam gapuanan iti panang labsing na jay nga vow iso nga naikat iti God departed from him. It's not because of the hair. I-check tayo dagi dyan, tiubing naman ng sangkat, baka diyayin ti maitatak ti panunod da. It's because of the being a Nazarite. Di dyan nga ba, dagi dyan da iti manifestations na isuna kat Nazarite. Ang umasidag iti natay, karkas, ang inom iti drink wines and hard drinks, vinegar, ken saan nga mapupukisan, no razor. Dagi dyan da. Oh, itata, gapuanan ni Jay nga kompromiso na mismo. Knockdown isuna. When Delilah saw, verse 18, that he had told her everything, she sent word to the rulers of Philistines. Come back! Once more, he has told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. No kung computer na daytoy kano shekels na daytoy times 5 leaders about $56,000 laeng ti bayad na. No itatanga panaka i-convert into dollars. Ngam no idi siguro that's big. $56,000 iti bayad jay pakaamudan no anya di pagapgapuan ti strength ni Samson. Having put to him to sleep on her lap, pinatulog na, she called the man to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. Knocked down ni Samson. Nag-ayab dan ti barbero, napukisan ng dijay. Halos amin ang dito nga Nazarite para iti may nga Nazarite ket linabsing ni Samson. So God departed. 20. Then she called Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord left him. At yan muna siguro kat bumangon kat kasla jayin kastana kadagayet tali idin muna. Ngundat ta awanen. 21. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza. Binding him with bronze shackles, they set him to grinding in the prison. Dayta iti naging resulta iti repetitive compromise. Mutlaeng ni playing with sin ni Samson. Nakiayam iti basol tata knockdown garuda ni Suna. He's suffering. So point number 2. First point is it hinders God's plan in our lives. Point number 2 is little compromise leads to a big fall. Kat nakita tayo matlayta. Little compromise lang nagyay. No? Round 1, round 2, round 3. Round 4, knockdown. Dagito'y nga little compromise, lumbeng nga bantayan tayo. Antayo ko na nga dibalikat. Antayo nga dibalikat. No amo tayo nga basol, iwasan tayo kakabsat. No marigatan tayo, there is a spirit within us. Dumawat tayo tulong. Tayo kaya nga talaga dayta. Nga dat tayo laing. Ada dito nga may nga ilustrasyon regarding iti little compromise leads to a big fall. Ada kano dito may hunter
Dahil nga hunter, since umasideg iti panaglamin, ti maysa nga kapintasan nga pagalaan da iti kawusda, tapno pumudot iti bagida, ket day skin iti wano fur iti uso, wano bear. Katamo tayo mat nga ti bear, tapno kano maikat iti buteng tayo iti bear, inaramid da nga teddy bear na arakupon ti ubing. Ngam, actually kabut-buteng iti bear. Well, dumangranda, pumatay da iti tao. Ngam isumuti narami dapi man nga ay arakupon ti ubing. Teddy bears. Well, takomfi. Itata, dahil kanong hunter, ay nakapanunot ni lumamisen. Kasi tata, lumanlamin niya. Kasapulak iti napuskol nga jacket. Nakman ag-anok. Itatanapan nga nag-anok nga agpaiso. Nakakita iti dakol nga uso nga paumay. Siyempre, insagana nandiyan pagtug na, tapaltugan na dahito nga bear. Ngam, kung nandiyan bear, oops, wait. Apay nga kayat mo siya nga pagtugan? Kung nandiyan ito nga bear. Kung nandiyan ito hunter. Because I'm cold. Kayat ko nga maadaan iti napudot nga kawis. Kung na nga kasta. Ngam, kung nandiyan mo dahito bear. Ngam siya nga mabisi na kunay. Baka mabalin nga, agtulag ta. Kuna na nga kasta. Kanya nga taday nagtulagan da. Ngam iti in conclude iti author na dito nga istorya, kuna na. At the end, daytoy nga bear, daytoy nga hunter, ket nakaweran iso na iti fur of the bear, and the bear ket nakanan iti dinner na. Ano iti panunutan tayo daytoy? Kaya nang sawan, at then jay hunter, ijay chan ti bear. Nakawusan nga paiso. Kinandan iso na because of that little compromise. Nakitulag iti basol. For example, basol jay bear, iso na kat hunter, iso na fighter, iso na Kristiyano, iso na nakikompromise, iso na iti naraot na abak. Nagtag-ab tuloy jay bear. Nananabusog. Ada nga pa'y subiman jay hunter ijay, mapudpudutanan ijay champi bear. Dahil tayo ti danger na kakapsat. So may ti point nga may sa dito ay kat disobedience. Partial man, full disobedient slata dayta. Disobedience, partial or not, is sin. And we will always lose out when we try to compromise with sin. It will consume us in the end. Adaywan tayo. Dayta nga sagabasit nga kuna tayo nga dibalik at basit. Let's pray nga God will help us, preserve us. Apno kastaket antayo nga matnag dito nga compromise. May katalo nga punto kapsat. Depletes us to our strength. Pakapuyan na datayo, makiayayam tayo ti basol, pakapuyan na datayo kapsat. Anya tinapasamak ken ni Samson dito verse 17. So he told her everything. No razor has ever been used on my head. He said, because I have been a Nazirite set apart to God since birth. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man. Napasamak man nga agpaison. He was weak as any other man. Baka kuna na nga kayang-kaya na pa'y, awaning gayam. Under this, anya gamin dagitoy da, anya ti aramidan. Daytoy nga panang pakapoy, iti panakyayayam iti basol kada tayo. Umunagat blinds us. Daytoy jay compromise. Bulagen da tayo iti kinapudno. Kinapudno na, he is a Nazirite, he must do the work of a Nazirite. Nagparamat para iti Apo. And he is the last judge God used to save Israel. And what happened? Comparing to the other judges, 11 judges,
They've been used mightily despite or in spite of their weaknesses, but God used them mightily. Kat nung mapansin tayo, nakilaban na gito'y nga judges with armies. Armies pinakilaban, tapno kalabanan na dagito'y the Canaanites, Perizzites, Jebusites, anya dagita nga agtalinaed sa jay Canaan. Tapno agyan na sa jay nga inted ti Apo kadakwada. Anyat na indumaan man ni Samson. Samson did not fight with armies. Samson did not call some ang nagayayab iti kadwa nga lumaban kadagitoy nga Philistines nga nang parmeg wenno mang nang conquer kadakwada wenno mang parparigat kadakwada for 40 years. He was alone. And yes, he killed 1,000 Philistines with just a jawbone. Ngam anya iti makita tayo nga kurang na sadyay. Unok nagkamalya na sadyay. Ikalaban kami ni Samson nga daytoy ket he himself, the lust of his flesh. He is not fighting against the soldiers of the Philistines, but he is battling against himself. Apay dagijay dangan nay naramid. Nazarite, nagpapukis, nagagam iti carcasses, inlaslastog na pay, inridridel na pay. Ilastog tayo ba iti success tayo, nubasol tinagapuan na? Question to ponder upon. Agbinantay tayo kabsat. No handa no da tayo nga kakabsat iti pamati agbinantay tayo. It might be nga aware or unaware dayta nga kabsat tayo. Nagmayat nga DJ i-approach tayo just like how Delilah nga nang approach ken nilakay na. Ngem iti kabaliktaran mat iti basol tinang approachan na. Nga mabalin DJ nga i-approach tayo iti kabsat. Absat medyo kasla madiday ta. Tadi jay ket rebuke nga with love. Amo tayo, concern tayo di jay. Ngem numot piman na in public nga engka i-humiliate jay tao ket haneng nga rebuke di jay, humiliation. Nya? So nga agbinantay tayo. Tamabalin nga adda iti kinmapoy, kumakapoy. Yeah, and it's biblical, sika nga napikpiksa, sika iti makaawat nga mang ibaga itang nakapkapoy, nakapsat. It really depletes us from our strength because of the blinding of sin when we compromise. Anya ba binds us. Anya timang tali kada tayo is the basol itself, the sin itself. Tatalian na tayo and we will not become victorious when tayo nga agbaling nga successful iti panagbiag tayo. Ni Samson, nagpatalimot gamin isuna. Gapuanan tati kalaban na, jay direct na, isuna pa mismo tinagpatali. Anya tinapasamak, knockdown. Anya ti tuloy na pa idakan, adan iti kalpasan nga na blind, they compromise, they binding of sin, there is grind us, they ay, talaga nga kumapoy tayo, taday tuyen nga basol, usarin na tayo nga instrumento. Kitan tayo kadi tinapasamak ni Samson iti bandang last part. Verse 23. Verse 21. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, inikat dat mata na, and took him down to Gaza. Ti Gaza, for your information, ti Gaza, still Gaza. Iti Old Testament time, isulatan nga natata. Ngem jay tattao sa jay Gaza nga, kanda ito'y Philistines, haan nga isuda jay taunot lang sa jay ta. Iti Philistine na total wipe out data in the Old Testament times. Ngem jay location, kanda lugar, isulat ta. Ancient Gaza, kan iti ayan ti Philistine. Ngam handa nga isude tao idi. Tana wipe up di jay. Uncircumcised mat lang dagitoy.
And tata inaladan isuna, inikat dagarod mata na, in panday jay gasa binding him. Oh, and ito tinalayanda with bronze shackles, they set him to grinding in prison. Nagbalin nga, kumbaga day grinding mill nga, no iti unas kuma, no day garamit ti moskubado, at nga day grinding mill nga isuksok mo iti kwak, buyuyuden iti nuang uno baka, inusardan nga taga-grind kit din ni Samson, na naikatgarod mata na, nakatali, guy-guyo din na pa iti grinding mill, ng kanyada bato, idi, tapno agma-pulverize the kernels, agbalin na flour, di jay iti napasamak, numanak down tayo, agbalin tayo nga instrumento. Naging instrumento iso na. So, Samson did not fight with armies when, nakas na ibagak tata, his enemy kat day bagina mismo. Anya garud ti aramiden tayon kakabsat. No, day adan dagitoy resulta iti playing with sin nga it hinders God's plan in our lives. Daytoy kat compromise leads to a big fall, depletes us to our strength. Anya ngayon garod imabalin tayo nga aramiden. Tamakita tayo iti all the biblical characters nga surat iti sasao ti Apo, awan iti makuna nga perfect kanyada save Jesus alone. Nga isu na lang iti nagbiag dito'y rabaw ti daga with a perfect life. Others adda amin iti nagkapuyan ken nagkurangan. Ngem inaramat ida ti Apo. Nya? Hang kumat nga ibagbaga nga usaran tayo daytoy nga biag ni Samson, kuno compromises ni Samson nga ikondom tayo iti compromises di baliket na asi ti Apo. Usaran na datayo data. We are fighting against flesh and blood. Ang kadi, tayo nga makita. Ngam iti punto na daytoy, tayo nga salsaluen dagiti tayo ko na nga dibali. Apay da Samson, apay da David, apay da sinupay Jephthah. Nagadaduda nga nagkurang, almost all of them except the Lord Jesus Christ kas kunaktatay. Ket inaramat latta ida ti Apo. Ang nga agbalin di jay nga excuse tayo kakabsat niya. Ngem naduma-duma tayo mat iti nagtinagan no pagkurangan. What to do? When we fall into sin, repent and turn to God immediately. 1 John 1:9. Daday ta nga panagkumpisar tayo iti Apo, dumawat tayo pamakawan, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. May kadua, we humbly ask God for empowerment for His honor and glory. Tumawat tayo iti empowerment, tapno da tayo mapabilig manen, despite iti nga nakatnagan tayo. Iti verse, ituloy tayo daytoy nga pakaistorya ni Samson. Verse 23, now the rulers of the Philistines assembled to offer great sacrifice to Dagon. Dahil Dagon nga Diyos da, ket half human, half fish, their God, and to celebrate, saying, our God has delivered Samson, our enemy, into our hands. Iso dakit din ti a fiesta, nag-aadivay da. Nagragsakan da tanat piliwon ni Samson, and they are praising that God, small God nga Dagon, estatwa garod nga ti ulo ken imanaket tao tapos ti babaket fish. When the people saw him, they praised their God, saying, our God has delivered our enemy into our hands. Naging enemy nga talaga ni Samson. The one who laid waste our land and multiplied our slain.
25. While they were in high spirits, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." Ay, naramid ang laughing stock ni Samson. At nakakatkatawa. Kasta ti mapasamak iti Kristiyano nga na knockdown nga gapuanan iti self sin na mutlaan. La naging laughing pagkatkatawaan. So they called Samson out of prison and performed for him for them. When they stood him among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, "Put where I can feel the pillars to support of the temple, so that I may lean against them." So the temple was crowded with men and women. All rulers of the Philistines were there. And on the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform. Ay, 3,000 napunpuno DJ nga building. Tapnon daytoy nga Samson kat agper-perform. Naging taga-grind pa isuna. And 28, dayto yan. Daytoy kunata tayo, we humbly ask God for empowerment for His honor and glory. Verse 28, then Samson prayed to the Lord. Namiris ni Samson, amin nga nagbidutan dinmawat iti apo. Kunana, then Samson prayed to the Lord, "Oh, sovereign Lord, remember me. Oh God, please strengthen me just once more." 29, just once more. Kunana. "And let me, with one blow, get revenge on the Philistines for my 2 eyes." Ay, gapuanan lang man ni 2 eyes na gayam. Numampay kasta, tiapo manangasi. Idikan na once more ni Samson. Then Samson reached towards the central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and on his left hand the other. Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple of the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Then his brothers and his whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Zor and Eshtaol in the tomb of Manoah, his father. He led Israel for 20 years. Daytoy itibiyag ni Samson, full of compromise. Nga may baka tayo ba nga victorious isuna in the end. Ang ko amo iti panang judge you no naging victorious daytoy nga compromises na. He never fought with an army. He was always alone. Di ay tirigat na no awan iti mang rebuke. Ngam kasko naktatay in rebuke not timan ti parents na. Kapuanan ijay panaki asawa. Ngam hanangaing kankano. Itata. Napasama ken daytoy he was knocked down and he asked God for once more. Datayo mer kasko naktatay. Where we humbly ask God for empowerment for His honor and glory, para ipakay dayawan ti Apo. Gapuanan, if God can still work in Samson's situation, He can certainly make something worthwhile out of ours. Para kada tayo not. Samson's life is not a license for us to commit sin, but God is gracious. But we see God's kindness and grace despite of our imperfections. Because ito'y ada iti in surat ni Apostle Paul iti 1 Corinthians 10:11. 1 Corinthians 10:11 daytoy kunana dagitoy na isurat dagitoy for our admonition. Kunana toy, now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the end of the world are come. Agbalin nga example para kada tayo, adal para kada tayo. Adal not to play with sin, little wenno haan,
Kano na tinag tayo ijay, repent and ask God's help. Very complicated nga kay suit ibyak ni Samson nga daytoy, and yet God used him. Makita tayo pa itinaga na ijay Hebrews chapter 11. Faith, heroes faith. Makita tayo ijay tinagan ni Samson. At dayta kakabsat iti makita tayo nga maadal, tayo nga makiayayam iti basol. In the end, tayo ti maabak. Agpursigi mo't aday ta kalaban, just like Delilah. Agpursigi day ta, hanggang nga na-knockdown ni Samson. Numampay kasta, don't lose hope, nakapsat. Taamin tayo, we are imperfect human beings. Aduti pagkurangan tayo. Nuna natnag tayo, kumamang tayo, di Apo. Saan tayo mauulitin manen? By God's grace. Kumararag tayo. Apo Diyos, sagyamang kami, kami minaadal itang at sapa. Itibiyag ni Samson, adu nga adal nga agpaiso, kas insurat ni Apostle Paul, na isurat na gitoy for our admonition, pagkadalan Apo. No anyaman dagitoy naimbag nga naaramid da para iti Apo, mayat nga tuladen, ngano dagitoy damot tinaganda adal tapno saan ni nga ulitin pa. So Lord, help us and guide us as we go through iti individual nga panagbiag. In Christ's name we pray. Amen.